A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amdan kaseera tayyiban mubarakan fihi. Albayan jabrani illa jabrao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Awbeka musoka dambe e jamukan de laje mimedi awma albayan jabrani kan. Bi amena kuma fami kan o de ye kablayi ni tubabu ba foko famille élargie. Donc kun temeni an kumana denbaya kan ni balmaya kan ka yiralana ko denbaya ni balmaya la asu kacha usu nu chema kabla fola kabla namba foko famille élargie wala sa bela jani ka famia ambi kumana femi kan ola anye wele bla aja abiba silama nale madrasa karamo musoye wa madrasa karanso nyamo de do aja assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aja kerefe imam Bomba Moussa Brouane Mambulo Kabo Misiri Sharif Al-Munawara la yupugon sabla imam salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awniche anga jamuka weleli jabilila ani badabada ani sege ola anya foto mina anga kuna funula dogo kun temeni an kumana dembaya leka ani balmaya ayiralana ko dembaya aburo kacha boro nun chela kabla bolala ina foto abuba fomi mako famille élargie ola ay kadanye aya fo anyana abe fo muni mako kabla ni to abuba wuli ko famille élargie aja alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aywa abe fo mi ma ko dimbaya wala ma kabila oleye ni chemi ka furuka sisan ale ka dun chama soro o fana ta dun ka dun soro ale chekelen fana a balmando bena kana siga fe olu fana be furuke katla ka dun soro boko ko na be teme o bela jen tukan ka teme kabila tigile fe folo o kon tu folo kabila yi mais santa ko ni o to chogala bismillah bambuan ibse ka mune fo anyene kabla kan kabla e jumeni alhamdulillah rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana ila ala zalimin. Aja iniche ya question na tade kabila ma yo anga fo émission jana kaira comme ni ka me famille ni famille korotala abc kabila la anga famille ya définition fo c'est-à-dire famille ya la nyini fo o lelebe jakuru c'est-à-dire si yorodo kamgo la kafo abc ka ke chena musole wala ma balma werale nana sigi nyon fe voilà skodo ku la kafo maintenant ou la kafo kun voilà o lelebe woro sray c'est-à-dire singi sray donc mo mu be bola joli kelena o boloma no lu nana sigi u chayala u bunyana c'est-à-dire abebo usrala abeta ashirala abebo ashirala abeta kabila la c'est-à-dire ni comme usra les familles ni comme comme on appelle ashira o donika bon c'est-à-dire i dona ya cousin fenga ola ni nana boy tala se kabila ma o ibenu o ya moya be c'est la singi bi ni même c'est la nyoma ah voilà abedo kabila kono kuma suru ya bolo ma ka era amena résumé yoro saba dama dembe ko sabale che ele bola wuro jugu muna c'est-à-dire ifa tafa katara voilà oye srakele mu bola ile la c'est-à-dire identa de demsota de katara oye fly ani ibalmo c'est-à-dire ni mu bem nina c'est-à-dire ifa do che de ifa koro che de bon ine olu be c'est-à-dire alni olu ma bonyo na ma be bola la silikele na donc nous be farala nyon kan olele be wolel ko kabila ka ben Allah taala era qur'ana ya mayo anga fo olona inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il. Allah taala ko kunga aludla alu adama den nuire anga bedlan ka bo cheni musola donc famille dam la flem o konona na ashaya la minge anga ke nation wiye ça des nations na mena fo jama ou bien jamana aussi voilà anga ke nation bawe ça dit farabela ka o farafina ka o ikaye mais o konona na ko wakaba ila anga kabla ufta ça dit kabla be jumele 600 famille ba duba inshallah o mala mil fo ko son ko fo ko ay nyanyona ay nyongolo ala ambe sawa ba ola usad wakati dola
kabila bɛ bɔ famille dɔrɔn kɔnɔ ka dilan an bɛɛ bɛ siya kelen o fana ni ye kabila dɔ ye. c'est à dire kalabuya kuma fɛ ni an ka sɔrɔ tan kabila kɔnɔna na ko caman de bɛ yen u bɛ na fɔ na kabila bɛ yen kabila kɔnɔna na bon bɛ yen c'est à dire lu bɛ yen lu yɛrɛ kɔnɔna na fana bon bɛ yen c'est à dire a bɛ jigila duguma ta c'est à dire voilà lu bon bɛ jumɛn de ye cɛ ni muso n'o bonyana a bɛ kɛ lu ye n'a nana kɛ lu ye c'est à dire cɛ ni muso a n'a dɔ cɛ muso n'o bonyana sisan an bɛ taa kabila yan. A faamuna. Voilà donc a yira comme c'est à dire tigɛtigɛ caman de b'a kɔnɔ a bɛɛ la ka fɔ ninnu a bɛɛ bɛ kabila fana ni sugu ka ca. voilà kabila sugu ka ca. Inchallah. c'est à dire Kubalakaw bɛ yen Bamalakaw bɛ yen voilà an bɛ taa la o cogo. O Jɛnɛkaw ka kabila bɛ yen. ni k'a fɔ o Jɛnɛ an donna nation na o Jɛnɛka ye jama le ye mais o fɛ yen jamu de bɛ kabilaw ta la o kosɔn an définir b'an jamu le ma ta. Inchallah. c'est à dire jamu nin kɔnɔna na ni ka sɔrɔ tan kabila ni ka mɛn Kulubali n'a denmuso furula Bama ma Bama dɔ kɛla y'a kabila mɔgɔ dɔ ye. A bɛ ten. voilà olu bɛɛ bɛ donna mais a bɛ donna jumɛn de dugu ma Kulubali. Inchallah. parce que ale le kabila tigi. A bɛ ten. Ala an bɛ sababa ma nka Imam Aja n bɛ fɛ a ka danfara dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna kunu kabila ani bi kabilaw la kelen tɛ bilen dɛ danfara nin ye jumɛn ni ye. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayiwa kunu ta kabila tun bɛ cogoya min na i n'a fɔ n k'a fɔ koɲɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ tɛmɛ fɛn kabilatigi de fɛ n'ale ko k'a ko kɛ cogo min na a tun bɛ kɛ o cogoya la hali ni furu bɛ ɲini a bɛɛ bɛ taa ɲini kabilatigi de fɛ n'u ye sɛnɛw kɛ fana o nafolo bɛɛ lajɛlen bɛ di kabilatigi de ma hali n'a diyara ale ye sisan n'u bɛ fɛ ka den dɔ labɔ o bɛ taa kɔ kan o bɛ se ka bɛn kelen ma a kɛla ale den ye o a ma kɛ ale den ye o b'o tigi bɔ ka taa kɔ kan mais o bɛɛ bɛ kɛ ni kabilatigi fana ka jɛn de ye ni Alahu Taala fana k'a kɛ ale fana bɔla fana n'ale taara kɛ fɛntigi ye fana a tɛna muso ta a kun fɛ a bɛna fɔ so kɔnɔ de fɔlɔ kabila o bɛna muso d'ale ma kabila la o bɛ kɛ mun de kosɔn walasa o tin bɛ don ɲɔgɔn na. Inchallah. Inchallah. Ala an bɛ sababa ma. Amina. Imam Burhan danfara jumɛn de bɛ kunu kabila ani bi kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ. Alhamdulillah Aja i ye diya n ye yanni n bɛ question tɔ la jaabi n bɛna exemple dɔ d'i ma ka peut-être a kɔnɔna na an bɛna kabila lɔ cɛ dɔ tun bɛ yen kɔrɔma na a tun bɛ wele ko Amir Bunzarb depuis silamɛya mana ban c'est à dire pourquoi n bɛ fɛ k'a fɔ n bɛ fɛ ka kabila yɛrɛ le yira c'est à dire an y'a masala dɔ b'an bolo silamɛya kɔnɔna na a bɛ wele cɛntilan na a bɛ wele ko khumsa al mushkil ale kiti nin bɔla yɔrɔ min na n bɛna ale de fɔ tan cɛ tɛ muso tɛ ala ka dɔw dan fɛn fila bɛɛ b'a fɛ a ye hakɛ to ɲɛ dɔw bɛ a fila si t'a fɛ ale bɛ cɛn côté jumɛn de la silamɛya kɔnɔna na an bɛna fara cɛw de kan wa an bɛna fara musow de kan wa kuma filɛ nin c'est à dire k'a labɔ kuma fɛ o waati la cɛ tɔgɔ la Amir Bunzarb ale de b'u kun b'u ya kabila kundi ye k'a yɛrɛ komi bɛɛ kun bɛ kabila le danfɛ bɛɛ kun bɛ sigila kabila le kɔrɔ kunu ko bɛɛ kun bɛ kabila le ye fɔlɔ décision bɛ ta la ye n'a bɛ taa n'a ye lu kɔnɔ n'a bɛ taa n'a ye bonw la cɛ tɔgɔ la dɔ le jigila u fɛ yen u nana fɛn fila nana sɔrɔ a la bɛɛ ko an kun ma deba ka nin ye an bɛ taa an kabila kuntigi fɛ u nana kuma le ta k'a la kɔrɔ an bɛna nin kɛ cɛ le ye wa muso le bɛna kɛ ale yɛrɛ fana kun ma de k'a dɔ ye Aja k'a labɔ kuma fɛ ja miiri bɛ adamaden si bɛɛ joona tile 40 ka cɛ si kun yɛrɛ mais ala fɔni sera ala u ma nin réponse yi bɔla yɔrɔ min na jɔmuso le nana réponse d'u ma a y'a jɔmuso min b'a bolo waati bɛɛ a nana ye cɛ bɛ miiri la a bɛ miiri la a tɛ ka solution sɔrɔ o ko a ma ko jumɛn de bɛ yen a fɔ kɛ tuma dɔ la n bɛ se k'i dɛmɛ lon dɔ la ko ale ta tɛ nin ye sa a nana i dabɔ a kan lon dɔ la ko ala ko masala min bɛ yen a filɛ muso ko a ma ko da an kal haja wabtagil mabad c'est à dire hami bɛlɛ ale to yen a bɛ ɲɛnɛ kɛla cogo di k'u y'o ɲɛɲini a bɛ ɲɛnɛ kɛla côté min na nin dɛ ko olu de bɛna kɛ an bɛna fara olu de donc ala ka dayɛlɛli kɛ cɛ ye donc a labɔ jumɛn bɛ kunu kabila la ko bɛɛ bɛ segin kɔ ka taa kabila kuntigi de ma hata bibi na an y'a sigida dɔw bɛ yen a organisation bɛ yen i b'a mɛn ko faya faya a tɛ ban i bɛ taa dɔ sɔrɔ yen a sa 15 de bɛ ile ni san 60 i fa de b'ale parce que i fa dɔgɔnin voilà parce que kabila kɔnɔna na a b'o ran de la o kosɔn an y'a anw fɛ yen u bɛ kuma dɔ fɔ la jurakan na ko mɔgɔ bi fa woro la mais mɔgɔ tɛ kɔrɔ woro la
Voilà. Donc ça fait que, c'est-à-dire, il dit qu'à Coroni, il faut d'oyer, il dit flano, mais il faut. C'est-à-dire qu'il y a un peu comme il donc hiérarchie comme il faut. Mais Bibi n'a nous a Bibi n'a, Chana ko bolobola nyon bolodon. C'est-à-dire bébé dana ayabuna, bébé dana ayalukono. C'est-à-dire ante cela belé luba kono. Wati dola mais c'est luba kono mais. Voilà. Non, non c'est la luba kono ni ko ante cela luba kono belé. Ni kuma tala décider luba kono tumado. Vraiment ni fa ante luba kono mo la ni le do kay fa abile la été son. Non auquel la sababu conséquences ba be koro yo amena sa mat ko fait. Donc ayra dans faram bi dobe kunu ko be mara kuma kabla kontigi bolo angma bunya amba kayan ko bay. Mais bibi na ante kabla kondi bunya na belé. Voilà peut-être à ma sur la comme on fait amena na so luma. Mais amese ka kuma mi fo kuma kundala sunya bolo ma kayra comme dafara dobe kunu kabla ne bi kabla che olele be odieta. Akoni kunu kabla kabla ti koni tunta foku ni kabla de mba foku banangu. Ni koni ka banangu fo ibe ta nyimi yoro ye. O be ande me ka temenanga baro yi ka nyiningali ke sisam kabla dum uka hake ani ukewale utuye jumini. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada yo anga fo chugum nanlo ni ka me ko kabla ni kuntigi yerele ko bebe kuntigi nebolo ala do kuma qur'ana kono ko ati Allah wa ati ar-rasula wa ulil amri minkum ko ay Allah ta'ala labato ay tugu kira ko sallallahu alaihi wasallam ani ay tugu aya nyamo ko ja kabla kuntigi le kuma nyamo e kuno o kuma korobe jumele kabla kuntigi kabla yoro la nda ko mi sawaba siraka abe conseil siraka ko abe tuga koro halna ka sura mandile en fa o kamne tenekum e kay donc kabla den ya comment on appelle vocation de flène o yoro kelen la kira ko sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi ko be ko kundi abay nyamo mais bebe mina nyininga aya nyamo yanela donc kabla kundi ça dit mo mo ba ya marala ale be mo mo kuna mais abe ya responsabilité abe ya doni ba ale kana mo bla saraka donc kuma korobe jumele kabla tigi abe dembe wolo kabla kono dembe wolo luba kono abe ke chogo na be ke dinyana mai abe ke chogo na be valeur soro abe ke chogo famille sigin be komunka ibe ole be yara la ka la monai wala sa abe se ka ke famille ambassadeur nyana mai sin wala mo ba kama non nga iba malakalo o kumbe lontalo folo kumbe tene e ka mo mi be a tsomo ya lo ayrele man la mo konso donc afana bo chogo kelen lela fabelo alo la kabla kundi be lo alo den fana olubelo olo la nube ka ya ko foi teteme nous tena udama sauka c'est à dire amena un exemple simple doke abese ka ke 600 kabla ula c'est à dire kabla korola denja dobe abe fa kafuru aka musodo kadai la si dala kunu alire tese ka fo afanyana la amola monsoro afana tese ka ta mo fe ko mbadem so fa abe baron fo abamso nya bamso be kuma ni fo a ke do che nyana parce que lule kunga suru nyona doni la monsora fa tese ka ta fu che nyana kuma ni le ka nai no tala nai che ni nyana nu ka ye ko be ben ko yi ale ba fa koro nyana bunya be tala tene kabla ko jusqu'à be tala ban kabla tigi fe bal aja afo nyana ile afuru mbolo sra fe ete kar ka sabar ka dem so tolam na parce que ka yete mena yoro na yani dem so be dima ite ibe nyina yire ko ibe fo ate kuna ningon teni fe ube ne rebo kabla la voilà c'est dire ka na fa do donc ordre mi kume irashi mi kume o bunya kunu akuma nu so la fin folo do so kume sérénité akuma so la sabati so aya c'est une relation sabati ni mais Ousad o ibe kan mi foni o yere ba yira ko fonctionnement do ça dit tamastra do to me sharia kabla kono aja ibse ka don fa nyene sharia ta sigi joka follow la kabla to me sigi ni kewale ina fo imam borasi sanka fo chugumina follow la kabla ula ko be to me bo tuguma kata asi kabla ti koro kabla ti le to me 600 décision labandi bon
o de b'a yira k'a fɔ ko kabila tun dirige bɛ tubabu b'a fɔ cogo min donc n bɛ fɛ i da don o yɔrɔ de la kabila tun bɛ minɛna cogo di a tun bɛ latagamana cogo di. alhamdulilahi rabbil alamin kabila tun bɛ latagamana fɔlɔ la cogoya min na i n'a fɔ sisan ni kabila ko bɛ kabiladenw bolo o tun bɛ taga di cɛkɔrɔba de ma fɔlɔ cɛkɔrɔba bɛ décision min ta baara tun bɛ kɛ o de kan. mais ça bɛ tɛmɛ ka taa di cɛkɔrɔba ma ten ya. non a tɛ taa di cɛkɔrɔba ma ten dɛ fɛnkɛ balimaw tun bɛ bɛn a la fɔlɔ n'olu bɛnna a la mais olu tɛ se ka décision ta tant que ni kabila kuntigi ma décision n'ale ma sira di bon n'olu bɛnna fɛn min kan o bɛ taa kabila kuntigi de fɛ fɔlɔ n'o taara ale fɛ yen ayiwa ni bɛnkɛla kan kabila kuntigi de b'a fɔ an y'a kɛ tan an y'a kɛ tan ni ala sɔnna fana ko bɛ kɛ o ko cogoya la. mais sɔrɔ fana ni ta fan fɛ taama cogo dɔ tun bɛ yen. sɔrɔ fana ta fan fɛ i n'a fɔ sɛnɛ walama hali jago kabila kuntigi de tun ye ko bɛɛ lajɛlen dirige la n'u ka bɛɛ lajɛlen kɛ o bɛ taa bila kabila kuntigi de fɛ yen n'o k'a bila ale fɛ yen ni min ka furu ka se nafolo dɔ tun bɛ ta o la k'o dépense kɛ n'a ye walama ni kungo to ka min sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen tun bɛ di kabila kuntigi de ma ale tun bɛ dɔ bɔ la ka o ko bɛɛ lajɛlen dilan n'a ye o ko tun ye fɔlɔfɔlɔ ta ye hali ni balimaw tun ka wari sɔrɔ mais o bɛɛ lajɛlen bɛ kabila kelen de la a bɛɛ tun bɛ di kabila kuntigi de ma ale tun bɛ dépense bɔ a la furu koɲaw la ani kɛnɛyaw la hali ni n'ala ka kɛ komi ni seli sera sisan ale de fana bɛ nafolo di fana a ye nin ta ka taga selifaniw san n'a ye denw ta ani musow ta. i fana ni i ka an tun bɛ kuma na an ni ɲɔgɔn cɛ kabila ta fonctionnement kan i ka a fɔ ko hali dumuni ta fan fɛ wagati min na ni dumuni bɛna kɛ a sira fana ni tun bɛ yen. inshallah i n'a fɔ sisan ni dumuni gbaba kɛla i yɛrɛ ka kabila ka bon o bɛ cɛw bila fankelen fɛ ka musow fana bila fankelen fɛ ni dencɛ min bɛ sigi ni cɛkɔrɔba bɛ ka dumuni kɛ a bɛ tasa dale minɛ n'a ye tasa daminɛ a bɛ dumuni min kɛla a ɲɛ bɛ to olu kɔnɔ a ɲɛ tɛ yɔrɔ wɛrɛ filɛ n'a bana dumunikɛla tuma min na min y'a fa ye walama a baw walama cɛkɔrɔba yɛrɛ a bɛ taa fɔ barika fɔlɔ a bɛ barika la olu le ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka barika la tɔw ye bon musodenw fana b'o cogoya la musow ni musodenw fana bɛ sigi k'u ka dumuni kɛ ni dumuni kɛla ka ban tuma min na u bɛ barika la ɲɔgɔn ye ni ala tala yɛrɛ k'a kɛ fana ni wulada nana se fana i b'a ye fɔlɔfɔlɔ la denmisɛnw tun bɛ bɔ ka taa tulonkɛ kɛ kɛnɛma n'u ye tulonkɛ kɛ kɛnɛma ka ban tuma min na o la cɛdenw ani musodenw bɛɛ bɛ ɲagami ɲɔgɔn na mais o bɛɛ lajɛlen na adabuya tun bɛ yen jogo tun ka ɲi i bɛ taa sɔrɔ musoden dɔ bɛ yen sisan a sera furu yɛrɛ ma i n'a fɔ ustaz da tɛmɛna kan cogoya min na a sera furu ma mais fɛnkɛ tɛ taga ɲini dɛ a cɛ yɛrɛ tɛ taa direct ka taga ɲini a bɛ tɛmɛ mɔgɔ dɔ de fɛ so kɔnɔ o bɛ taa furu ɲini jɔn fɛ o bɛ taa ɲini cɛkɔrɔba de fɛ ka da ale ma o la fana tuguni hali bi o kabila kelen fana kɔnɔ berencɛdenw bɛ yen cɛ yɛrɛ ta denw bɛ yen den wɛrɛw bɛ yen tuguni n'u tun b'a fɛ ka mɔgɔ kelen de labɔ a ye taa kalankɛyɔrɔ la o bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn mɔgɔ kelen de ma ni kabilatigi fana ka jɛn ye o b'ale tigi labɔ a bɛ taa ka taa kɛnɛ ma a kɛra kalan de ye wa walama a kɛra fɛn wɛrɛ de ba ni ala tala k'a kɛ n'ale fana ka fɛn sɔrɔ fana tuguni a tɛ ɲinɛ kabila kɔ ale bɛ segin ka na so kɔnɔ n'ale seginna ka na so kɔnɔ hali n'a bɛ fɛ ka furu de kɛ a tɛ furu kɛ kɛnɛ ma mɔgɔ sɔn ale lamɔna cogoya min na kabila la voilà a bɛ na kabila la sisan o bɛ na muso ɲɛnama ɲini k'a d'a ma n'a ka furu kɛ hali n'a bɔla ka taga fana dɔw fana la fana ale tɛ ɲinɛ kabila kɔ a b'a fɔ ne lamɔna cogo min na n b'a fɛ n den dɔ ye lamɔ ten a bɛ se k'a den dɔ ta fana ka taga n'a ye so ka taa n'a ye kabila la inshallah ka yira an lajɛbagaw la ko a bɛ ka musow ka danbe le lajɛ Albayan Jabaranin sanfɛ n'an bɛ kumana kabila le kan ni imam Musa Bɔnba Burhan ani Aja Abiba Sila imam Burhan Aja bɔra sisan ka kabila tagabolo dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna nka n bɛ fɛ i fana ni k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i ka experience kabilabaw tacogo la man bɛ fɛ i fana ni ka an kunnafoni fana ni kan. alhamdulilayi rabbil alamin Aja hali sini a kelen kelenw bɛ yen parce que kira ko tɛ salam dina tɛ se ka cɛ ka jɔ ɲɛnamaw bɛ bɔ yen voilà hali bi dɔw bɛ yen bilen c'est à dire k'a yira kabila miiriya tun bɛ jumɛn de ye kunun Alahu taala ka an da a laɲini bɛ min ye kabila kun bɛ kɛla n'o le ye c'est à dire ka kow bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kow bɛɛ kɛ
ordre kɔnɔ c'est à dire sabati la kira ko te sallam a bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'a kɛla mɔgɔ saba k'a ye mɔgɔ kelen kɛ a ɲɛmɔgɔ ye donc mɔgɔ man tɛ ka kɛ i kunfɛ donc kabila kun wele le mɛ kun et que jusqu'à hali bi arabu ya comment on appelle bɛtu dɔ kun bɛ yen poème dɔ le kun b'o fɔ la ka u ya kabila tigi ma tɔgɔ a ko lakal mirba ufina wa safaya wa hukmuka wa nashid c'est-à-dire bɛtu yɛrɛ laban a b'a ko wal fudul c'est-à-dire k'a yira u bɛ a tanu la n'a ye i ya valeur ka bon an ma an bɛɛ bɛ yɛlɛ le dugu ma i ni kow nana ni ka an ka hɛrɛ sɔrɔ i ka bɛɛ nin bɔ a bɛɛ tɔ bɛ tulilen le bolo c'est-à-dire k'a yira comme kabila kuntigi ko koba kun don et kabila kuntigiya nin fana kɔnɔna na c'est-à-dire yo an ka kabila bɛ procédure min fɔ nin ye foyi si tɛ kɛ yen parce que ale hakili de bɛ olu la o donc kabila nin caman de bɛ dugu kɛla o le fana bɛ jamana kɛla donc ale y'a jamana nin kira ya miiriya dɔ tun bɛ yen sɔ salama a y'a hadisa lo a ko bɛ na famille tɔgɔ nɔgɔ a ye jija k'o ko hadisa la ko man kutila duna irdihi fa huwa shahid c'est-à-dire les 6 universaux c'est-à-dire a bɛ fɔla ko silamɛya sigilen bɛ fɛn wɔɔrɔ min kan nin tɔgɔ jugu kana la famille la nin o ye laɲiniba dɔ le y'a la donc kabila kuntigi a y'a rôle dɔ filɛ nin ye bɛɛ b'an ye mɔgɔba ye bɛɛ b'a lɔn ko an n'u bɛ karisalakaw le ye bɛɛ b'an jogo si dɔn donc procédure le bɛ yen n'a nana sigi a bɛ na kuma par exemple a bɛ na balimaya kuma kɛ kabila kɔnɔna na facɛ bɛ yen dɔgɔcɛ bɛ yen bɛɛ bɛ yen tuma dɔ bɛ nin dɔ bɛ yen a bɛ fɔ par exemple bɛ nin dɔ ma k'olu ye sɔlatu kan ye kuma tɛ daminɛ ni sɔlatu tɛ kɛ ale bɛ na sɔlatu don o ye jogo dɔ ye voilà donc mɔgɔ dɔ le bɛ yen ale bɛ na kɛ comme modérateur c'est à dire sigidaw bolo ma kabila bolo ma i bɛ na taa ye cɛkɔrɔba sabanan voilà hali ni misi fana fagala n'u bɛ partage kɛla ninnu bɛ dilan cogo de la voilà ale bɛ kuma ta a bɛna kuma bonya di dɔgɔw ma k'a di a di yɔrɔw la ka taa laban cɛkɔrɔba ma e ka ye non ni cɛkɔrɔba nana min fɔ bɛɛ bɛ wuli n'o le ye donc bɛɛ bɛ a fɔ cogo lɔn mais a tɛ kelen yɛrɛ ma aja denw tun bɛ lamɔ n'a ye muso min nana furu kabila ma kabila bɛ cogo min na u b'o lamɔ n'a ye den min nana sɔrɔ o fana bɛ lamɔ n'a ye ka masina a y'a kabila mɔgɔw u tɛ sɔnna ni ma dɛ kabila nin kɔnɔ yan n'i ka kɔnɔ ta i ma furu i ka mako sa i ka ye danbe tun bɛ sɔrɔ danbe tun bɛ c'est à dire bɛɛ tun b'a lɔn mais bibi na an filɛ kɛ aja aja imam n yɛrɛ tun bɛ fɛ an ka na bi kabila yɛrɛ de la voilà bibi na aja imam bi kabila bɛ tagamana cogo di alhamdulillah yala bi kabila bɛ tagama kunu kabila bolo kan an kɔni bɛ min yɛlɛ n ya constat bolo ma n ya kɔlɔsi bolo ma cɛba donna ani ɲɔgɔn cɛ cɛba donna ani ɲɔgɔn cɛ sabu bibi na muso yɛrɛ bɛ furu ka na kabila kɔnɔ a yɛrɛ t'a lɔn yɛrɛ a bɛ kow minɛ cogo di parce que famille caman ka y'a sugu to yen a bɛ fɔla par exemple u tun bɛ tan ka kɔrɔ mais ale bɛ na a tɛ n'a sɔrɔ ten o ye kelen filanan jumɛn de b'a la denw tɛ lamɔna bilen ni kabila miiriya ye ni kabila valeur kunna seri ye k'a yira comme an fɛ yen an tana de tun bɛ ninnu ye an tɛ nin kɛ an bɛ sɔn nin de ma silamɛya de bɛ tan a bɛ tan bɛɛ kɔni b'a fɔla ko silamɛya ko tɛ wa silamɛya ko de nin na c'est vrai an ka ye ka silamɛya ta yɔrɔ ɲini mais silamɛya tɛ pratique la désordre la dɛ parce que kabila ninnu y'a ko caman le fana tun bɛ bɛnna silamɛya ma donc i bɛ taa an ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ bi a tɛ fɛ ka bɛn min ma ka sɔrɔ jogo ɲɛnama don a b'a fɔ ko non ko silamɛya voilà ale bɛ taa silamɛya bon naturellement voilà ni an kɔni ka silamɛya baara ɲɛɲini hɔrɔnya sira kan ni dusu c'est à dire ni ɲɛnama ye o ka fisa mais bibi na an caman tɛ ten bilen mais a laɲiniw a kun dɔ bɛ jumɛn le mɔgɔw t'a si dɔn an n'u yɛrɛ fana mako t'a la au point k'an yɛrɛ bɛ a laɲinina k'a ye non kabila ko yɛrɛ kabila kuma ka ca ka tɛmɛ k'a sɔrɔ kabila bɛ ɲali de kɛ a bɛ ɲali de kɛ ni adamaden an ma kuma kɛ a y'a tigi a bɛ taa cogo di a bɛ gɛlɛya voilà hali bi ala faamuya ko amina o de b'a yira ko fo nafaba de bɛ kabila la awɔ a nafa tɛ se ka fɔ aja mais an bɛna an da don nafa damadamani na o a nafa belebeleba ninnu aja an bɛ fɛ a ka kabila nafa belebelew fɔ an ɲɛna sabula wagati dɔ de b'an bolo an tɛ se ka an dama tɛmɛ a fɔli la mais minnu ye nafa belebelew ye ni u bɛ se ka an dɛmɛ an ka diɲɛlatigɛ la an bɛ fɛ a y'olu dɔw fɔ an ɲɛna alhamdulilayi rabbil alamin kabila yɛrɛ nafa yɛrɛ ye min ye adamaden hali n'a y'a sɔrɔ n'i bɛ kɔ kan nin i bɛ san filɛ hali n'a ka kɛ san kelen o san kelen i ye taa kabila la n'i sera kabila la i bɛ taa fɛnw ye i ka dɔw ye ka tɛmɛ i ma dɔw fana ye bon ni kabila fana mɔgɔw bɛna duwawu min k'i ye hali n'i ba ni fa tɛ kabila tɔ mɔgɔ mun bɛ yen
o bɛna duwawu min kɛ i b'a ye o duwawu tɛ bɛn kabila nafa fana ye juma ye tuguni an bɛ sigi ka bɛn ko dɔ ma ani an bɛ jɛ ka duwawu min kɛ ɲɔgɔn ye ani ka ɲɔgɔn kanu mun kɛ nin bɛɛ ye kabila nafa dɔ le ye inshallah imam alhamdulillah nafa caman de bɛ kabila la aja a nafa dɔ filɛ nin ye an y'a sigidaw la yan ka kɔrɔ hali bi ne yɛrɛ fana bɛ amiiriya tɔgɔ la kan aja ni mɔgɔ min y'a kabila la i tɛ muso sɔrɔ sigida dɔw kɔni bɛ ten awayi kabila dɔw kɔni parce que n'i nana net a bɛ fɔla de karimasina a bɛ bɔla kabila jumɛn na parce que jogow kun dɔnnen don n'a k'a sɔrɔ jogo ɲɛnamaw bɛ yen kira kɔlen de fɔ sa salam ni mɔgɔ dɔ bɔla denmuso kɔni a sɔnni bɛ mɔgɔ minnu cogo ma a sɔnni b'u ya diinɛ ma k'a bɛ denmuso furu i bɛna ya diinɛ lɔ cogo di i bɛna jogo lɔ cogo di n ko k'a ya mɔgɔw le lɔ ala dɔn n'i nana net cɛ ele ye jumɛn ka bɔ min de ne ye bamale ye bama jumɛn ka bɔ dugu na non hɔrɔnw don i ka ye kabila le b'i identifier o ye kelen ye filanan min b'a la kabila bɛ kɛ ile fanga de ye kow la ni ko k'i sɔrɔ walama i ka ko sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ na i fo n'u nana i sɔrɔ kabila mɔgɔ bɛ jaa cɛmɔgɔtɔ la mɔgɔ ba lo wa jaa sotigi lo wa jaa jamatigi lo wa kabila le b'o di o mais ni an y'a sigida la i kɛla mɔgɔ ye c'est à dire peut-être i bɛna mɔgɔw san wari la ka kari bila ka na o san mais o tɛ k'i ya mɔgɔ ye o k'a labɔ exemple fɛ o ko tɛ ko an badenma dɔ lo m'a lɔn ni peut-être ale ma ya mɔgɔw lɔn dɛ ou bien gbɛrɛya dɔw tun bɛ le bɛ n kɔni t'a ɲɛ lɔn mais a y'a denkundi de nana sɔrɔ c'est à dire seba ye seba muso ye a den fɔlɔ lo o tɛ maa jala ye k'a kɛ événement ba ye ka chaise ni fɛngɛw ta chaise min bɛ a bɛ 400 bɔ la mais cɛ min b'a kuma fɔla ɲɛna n'o bɛɛ bɛ baarada kelen na u bɛɛ ye cadre ye a ko chaise in kɔnɔna na mɔgɔ minnu nana a baara ɲɔgɔnw de nana sigi dɔrɔn ani karamɔgɔden damadamu ale yɛrɛ somɔgɔ ma ye a y'a kabila mɔgɔ ma ye c'est vrai mɔgɔ minnu nana u ka ya baara kɛ mais ko kɔfɛ a ko cɛ nana sigi ale kɔ a ko walayi k'ale bɔla dunuya ye ko kura kɛ donc ale k'a ɲini sisan ka gbɛrɛya kabila la k'a lɔn jumɛnw de bɛ yen donc tu vois mɔgɔ olu b'a yɛlɛ mɔgɔ ba ye patron do baarada la mais n'u kana sɔrɔ ka na ye ko mɔgɔ ba b'a la i b'a ye bonya dɔ bɛ fara a kan mais dɔw nana ye cogo dɔ la tan bon c'est vrai peut-être dɔw bɛna commencer ka jɔ a ma donc kabila y'a nafa dɔ filɛ donc o ko kelenw fana na mɔgɔ min bɛ fɛ ka bɔ sara la an caman bɛ yen ni gbɛrɛya bɛ donna don furuw la an caman bɛ yen ni denw waati dɔ la denw bɛ fɛ ka sara bila waati dɔ la ko bi ma ile yɛrɛ tɛ se ka ko min ɲa mais n'i bɛ kabila sabati na kabila le b'o ta k'a b'u kan i b'a fɔ kabila ne bɛ fɛ ka muso labila i b'a mɛn muso nin a tɛ kun i t'a la ele le k'a furu wa o waati dɔ n'o bɛ tɛmɛ i bɛ na ye ko Alahu akbar ja n'i bɛ bɔ famille ɲɛnama na n ko caman le tun b'an fa o tele la o yɛrɛ kɔnɔna na kabila ya miiriya dɔ filɛ nin ye kunun ni mɔgɔ min ka hɛrɛ sɔrɔ bɛɛ b'a jateminɛ k'a lɔn k'a fɔ komi kabila ya sabati kabila ya baraji baraka kabila ya duwawu jaabi don parce que o tun b'a kɛ cogo di ni den wulila a bɛ lala bɛɛ kɔrɔ min kɛ a bɛ duwawu ni fɛngɛw kɛla min kɛ tan kabila kuntigi ka hakili bɛ bɛɛ la u bɛ dɔ don l'école la u bɛ dɔ don kalan na dɔw yɛrɛ bɛ kɛ yen ka kɛ ka foro kɛ ka sɛnɛw kɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ni o dɔ t'a la o yɔrɔ la yen o dɔ t'a la kɛ koba ye a b'a fɔ ko n faw a bɛ bori i b'a ye kabila bɛ kɔrɔta u ka di ɲɔgɔn ye mais ni an ka ninnu bɛɛ to yen hɛrɛ bɛ mɔgɔ caman le bolo a bɛ mɔgɔ ɲini ka n'a dɔn a tɛ yen a bɛɛ bɛ jumɛn le i b'a mɛn k'u ka ne lɔn wa o ko ne bɛ ma kun bɛ masale ye dɛ jɔn de bɛ na lakale a ma se o ma o donc kabila ya nafa dɔ filɛ nin ye ka ile yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔw la k'a sɔrɔ arabuw tile la n bɛna kuma kuncɛ o yɔrɔ la ka bɛn sujet nin ma arabuw kun tile la aja bɛɛ kun bɛ waso kabila bayali la o tun bɛ mɔgɔw ya bonya yɛrɛ sigila o de kan o de kosɔn kira sallallahu alaihi wasallam Alahu taala y'a choisi la kira bɔla kabila ba de la a bɔla bonba de la bon k'ala bɔ kuma fɛ kabila nafa a kɔni a b'an ma dɛ hali bi ala faamuya ɲɛnama d'an ma wala an ye denw lamɔ ka bɛn kabila yɛrɛ kanu ma kabila ya valeur ma et an ye an sigi kabila tɔgɔ kunna o la imam aja n'a fɔla ko nafa bɛ ko dɔ la yala kɔlɔlɔ fana bɛ sɔrɔ ko tɔgɔ la inshallah ni nafa bɛ yɔrɔ min na kɔlɔlɔ fana bɛ sɔrɔ o yɔrɔ fana la sabu ile mɔgɔ min ile kɛlɛya kabila fɛ ani mɔgɔ min ma k'a ka kabila fɛ a tɛ kelen ye an y'an jija kabila le ma adamaden kɛla cogo cogo i bɔla mɔgɔ dɔw le la voilà i bɛ nafa min sɔrɔ kabila la i bɛ tila k'o kɔlɔlɔ fana sɔrɔ kabila la ni k'i kɔ don o ma mais ni k'i ɲɛsin o ma o bɛ bonya min k'i ye a n'o bɛ duwawu min k'i ye
ni ala tala sɔnna o tɛ bɛn fiyewu. mais wagati dɔw la i yɛrɛ bɛ to kabila kɔnɔna la a ma kɛ comme i bɛ bɔ kabila la i bɛ kabila kɔnɔ mais i bɛ kɔlɔlɔ dɔw sɔrɔ kabila kɔnɔna la. ni ka ye i b'o kɔlɔlɔ sɔrɔ la ele kelen tɛ kabila la o i bɛ taa sɔrɔ kabila ko ka kan ka kɛ cogo min na i b'a sɔrɔ i m'a bɔ a sira fɛ de donc ni ele m'a bɔ a sira fɛ o tɛna se ka ele to ya kuntanya la fana k'a fɔ ko bɛ o daji a ka fana. a kɛra cogo cogo o bɛ n'a fɔ o tuma n'i k'a ye i bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ la i b'i kɔfilɛ bani n'i k'i kɔfilɛ i bɛ min kɛra n'a man ɲi i bɛna dɔ bɔ a la. Inshallah. Imam Buruani. Alhamdulillah aja adamaden de b'an ye i b'a lɔn n'aw le ma k'a fɔ ko an tɛ se ka kɛ ala ye wala ala kelen ta le ka di ye olu le bɛ a bɛ to position kelen na waati bɛɛ mais an n'u adamaden ko fila le bɛ an k'a fɔ sisan kabila nafa caman de bɛ adamaden ma mais kabila fana kɔlɔlɔ caman de b'a la e m'a ye kira k'a fɔ a ye hadisa dɔ la sallam ko al-mu'minu al-qawi ahabbu ila Allahi min al-mu'minu ad-da'if c'est-à-dire k'u ka mɛn silamɛ ɲɛnama karamɔgɔba c'est-à-dire alamɔgɔba fanga bɛ min na dɛ k'ole le ka di ala ye ka tɛmɛ min bɛ borila kow kɔrɔ kuma laɲini bɛ jumɛn le i bɛ adamadenw cɛma ŋɔɲɛ le bɛ adamaden na i t'a yɛlɛ an b'a fɔ la ɲɔgɔn ko ala ŋɔɲɛ kun ɲɔgɔn na n'i bɛ jama fɛ jama bi fɛ ŋɔɲɛ le bɛ yen donc ŋɔɲɛ min bɛna na i ma nin i ka ɲi ka a minɛ cogo di i ka ɲi ka a solution kɛ cogo di i ka ɲi ka taga ɲɛfɛ cogo di i yɛrɛ bɛ se ka min labɛn a la i bɛ n'o labɛn cogo di k'ole bɛ kɛ silamɛba ye o ole bɛ kɛ muminuba ye donc n bɛ fɛ k'a fɔ de kabila kow la waati dɔw la bɛɛ ne y'a chance lo i bɛna taa dɔ sɔrɔ ale yɛrɛ le bɛ sɛgɛla kabila kan mais kabila t'ale sara ka ɲa Allahu Taala bi sara la fɔlɔ parce que i ka kabila baara ninnu minɛ balimaya de kosɔn Allahu Taala le kosɔn voilà donc olu dɔw bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye olu dɔw bɛ i pilier u yɛrɛ kan voilà a yɛrɛ bɛ kɛ comme a yɛrɛ tɛna kabila défaut dɔw le nin kabila yɛrɛ dɔw fana bɛ yen o ye c'est à dire kabila kuntigi waati dɔw la a tɛ mɔgɔw traiter la cogo kelen na i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen voilà i bɛ taa dɔ sɔrɔ yen comme ala ka fɔ n sera o ma n'o y'a ko kɛla a bɛ cɛsiri o bɛɛ bɛ kɛ koba ye bon dɔw fana bɛ yen ka sɔrɔ kabila ka di a ye a bɛ kabila ko bɛɛ la mais ale y'a ko bɛɛ na a bɛ tɛmɛ comme a bɛ banaliser bon mais fɔ a ye se ɲɔgɔn na an b'o bɛɛ jateminɛ k'a fɔ adamadenw tɔɔrɔ lo mais an bɛ ninnu ta la ka se ka comme on appelle k'a labɛn Kurana ko le fɔ ɲɛna ko idfa billati hiya ahsan fa iza lazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim o mun bɛna sɔrɔ a y'a tigi la a y'a adamaden kafo la ko bi jija ka se ka ninnu minɛ cogo ɲa sini inshallah a bɛna yɛrɛma ka kɛ ko ɲɛnama ye i n'o tigi cɛ donc n bɛ fɛ k'a fɔ de waati caman kabila a kuma caman u tɛ taa la ka mɔgɔ dan a kɔrɔsi ile ka kabila dɔ la i ye karamɔgɔden ɲɛnama ye walama i yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ ɲɛnama la c'est à dire balimaya siraw fɛ i bɛ ko ɲɛbɔbagaba ye mais waati bɛɛ problème bɛ yen a bɛ kɛ comme ile yɛrɛ y'a lu kɔnɔ ile yɛrɛ kunkan ko i bɛ n'o labila kabila ye kɔlɔlɔ lo et puis min yɛrɛ bɛ farala o kan adamaden tɛ ko ɲumanlɔnbaga ye ka caya waati dɔw fɔ ala ka limaniya di min ma n'i yɛrɛ nana to mɔgɔw ma ko ɲale la ni ko dɔ ta la i sɔrɔ i bɛ na cɛ kuto fa ye waatɔ to ye ale de bɛ mɔgɔw ya ko la waati bɛɛ a tɛ dɔ kɛla yɛrɛ nin bɛɛ bɛ kɔlɔlɔw ye waati dɔw la kabila la mais o ni a ta bɛɛ ala k'o bɛɛ filɛ a k'o bɛɛ ye a bɛ ko voilà ko an ye kabila baara kɛ voilà ni ka baara kɛ kabila la i bɛ se ka arijana yɛrɛ sɔrɔ yen hali ma sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la ala an dɛmɛ amin Allahu ya inshallah wala imam yala fɔlɔ kabila an ka fɔ fɔlɔ kabila tun bɛ cogo min et puis an y'a fɔ sisan kabila bɛ mais mun de nana ni sisan kabila tagama bolo ni ye ni tɛ min ni fɔlɔ ta tɛ kelen ye mun de nana n'o ye alhamdulillah ko caman de bɛ yen c'est à dire n bɛna fɔ i ya question nin ka ɲi fɔ ka tɛmɛ question nin ka ɲi fɔ ka tɛmɛ c'est à dire ko fɔlɔ min bɛ yen ne y'a kɔrɔsi la min bɛ nana kabila ya yɛrɛma ninnu ye a dɔ le bɛ kalanbaliya ye lamɔ tɛ kɛla bilen an bolo bɔra lamɔ kan donc lamɔ tiɲɛna c'est à dire an tɛ denw lamɔna bilen k'a fɔ an bɛ bɔra kabila nin de la an bɛ bɔra famille nin de la i baden de bɛ a dɛmɛ b'i ma wajibi ye ile yɛrɛ fana dɛmɛ b'ale ma wajibi ye a ka ɲi ka ɲɔgɔn ta donc a bɛ kɛ sababu ye ne ni n kabila de ɲɔgɔn dɔ an bɛ contact kɛla mais ma bon vraiment n t'a forcer ni an ka dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ nettement y'u bolo ma n bɛ n kɔ don o la n bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini mais n'a kun lamɔna k'a fɔ tu es obligé ile n'ale ka ɲi ka bɛn a la o bɛ kelen filanan min bɛ yen fana
mɔgɔw c'est-à-dire mɔgɔw b'u sigi ɲuman da fɛ ani mɔgɔ minnu tɛ kelen an n'olu ɲamina ɲɔgɔn na télévision b'an bolo internet b'an bolo an bɛ mɔgɔ wɛrɛw ya civilisation de ye la ele bɛ mɔgɔ wɛrɛ civilisation filɛ la ele yɛrɛ ya civilisation ele m'o maîtriser naturellement a bɛ na ko dɔlu kɛ soit a bɛ taa le tiɲɛ i bolo i dɔ tɛ na ale sɔrɔ donc olu caman de bɛ k'an sɔrɔ donc a kɛla sababu ye bi ta nin na c'est-à-dire ko yɛrɛ tun bɛ kɛla cogo min na ile fɛ yen n'a ni silamɛya yɛrɛ bɛ bɛn ile t'o lɔn mais i b'o yɛlɛ o non k'olu ye pratique kɔrɔkɔrɔw ye et dɔ bɛ nana kura min ye an évolué là voilà naturellement a tɛ bɛn et que donc au bolo ma pour que an bɛ to tanga kɔnɔna na fo parents yi école c'est-à-dire lu kɔnɔ école min bɛ yen an fa n ye école lase Aja Abiba yala nafolo fana ni mana kana fɔlɔ danbe min tun bɛ kabila kɔnɔ yala nafolo fana ni mana o danbe ni nɔgɔ alhamdulillah ni ka ye nafolo bɛ danbe nɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ danbe de tun tɛ ka kɔrɔ bon i ya kuma latigɛ fana tɛ nafolo fana kɛra sababu ye ka ko caman caman bolo sabu mɔgɔ min bɔra kabila la ka na kɔ kan sisan ale nana ka na nafolo sɔrɔ ka fɛn caman sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye dɔw b'i kɔ don kabila ma ka sababu kɛ a ka nafolo ye hali normal la congé ni vacances min na denw kan ka taga u tɛ sɔn ka denw bila ka taga parce que u b'a fɔ ko kabila bɛ cogo dɔ la k'a sɔrɔ a tɛ cogoya foyi la mɔgɔ sɔn ale ka nafolo sɔrɔ min kɛ a kɛra komi a ɲinɛna kabila kɔ a yadala ale ɲinɛna kabila kɔ donc ni ɲinɛna kabila kɔ a kɛra komi i ɲinɛna i yɛrɛ de kɔ sabu ile asuru bɔra kabila de la i asuru bɔra kabila la i asuru bɔra yɔrɔ yɔrɔ la adamaden man kan ka ɲinɛ a kɔ mais waati dɔw la yɛrɛ o nafolotigi nin o b'a fɔ k'olu bɛ kɛ kabilakuntigi ye o normal la olu man kan ka kabilakuntigi ka kabila min kan ka ban kabilakuntigi la k'o to yen mais yala kabiladenw yɛrɛ le tɛ ale ka kabilakuntigiya ni a ka ɲinini olu kabiladenw yɛrɛ le tɛ a diya bolo wa ayiwa n'olu kɔni k'a diya bolo a bɛ se ka k'o ya kabila ye kabila ɲɛmɔgɔ ye mais n'a kɛra kabila ɲɛmɔgɔ ye est ce que tɔ mun bɛ yen n'o tɛ k'a lɔn cogo min na ale bɛ se ka tiɲɛ fɔ o cogoya la wa bon ale bɛ tiɲɛ fɔ kɛ Imam Burhan sabula o yɔrɔ la o ye nafolo de bila a ko ɲɛfɛ danbe ɲɛfɛ alhamdulillah c'est-à-dire k'a labɔ kuma nin fɛ aja an bɛ kuma berebere de kunna tan kira hadisa dɔ bɛ yen sa salam ne ka hadisa nin ye waati caman a bɛ ɲɛji gbɛn ɲɛ kan an fana b'a ye la an ya réalité la kira le ko a hadisa tɔla la ko yushaku an takrabu diyar wa hiya ma'mur c'est-à-dire ko duniyaw l'u surunyana a bɛ ci kabila surunyana bɛ na ka sɔrɔ a lɔni no o ka kira ɲininka sa salam ko lu n'o y'a bɛn o sababu bɛ bɔ jumɛn de la jumɛn de bɛ na o kɛ k'a sɔrɔ lu n'u lɔni no a ko fila iza ala fujaruha aburaruha a y'a sigidaw la a y'a balimaya la ni mɔgɔ kolonw kɛla kuntigiw ye ka mɔgɔ ɲɛnamaw kɛ dugu ma lu cila le tan a bɛ ten filanan min k'a fɔ n'o bɛ bɛnna kabila ta ma ni ka kuma k'a kosɔn a ko wasadal kabilatu munafiquha c'est-à-dire mɔgɔ nana kɛ kuntigi ye kabila kɔnɔna na kabila man di ale yɛrɛ ye ale ye munafɛli le ye kabila yɛrɛ ma a bɛ kabila bɔ jumɛn na a t'a b'a foyi la ko bɛ kabila tiɲɛ donc olu caman de b'an fɛ ale peut-être ale kelen y'a da yɛrɛ ma kosɔn politique kosɔn a bɛna kabiladenw kun gbasi ɲɔgɔn na ale de y'u cɛkɔrɔba ye ale de ka ɲi ka kuma donc naturellement kabila y'a défaut caman bɛ bɔla yɔrɔ mun na ni bi o le dɛ kira dɔ ko sa salam iza wusida al amru ila ghayri ahli fantazir sa ko ni kuntigiya dila mɔgɔ ma mɔgɔ min t'a ɲa ayi ko c'est-à-dire ko a ye sigi ka tiɲɛni kɔnɔ o tiɲɛniw le bɛ an ya kabilaw kan hali ala k'an bɛ sɔrɔ ya rabi ala ka tɛ ka yira an na k'a fɔ ko an ka wagati sera inshallah caman bɛ yen k'a fɔ n'ala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata ni ka tɛmɛ ni babu kelen nin ye n'o ye an ka famille ko ye o la an b'a yira an lajɛbagaw la k'o de tun ye an ka bi musow ka danbe ye n'an ye mun sɔrɔ ka di o ma kuma kɔni ma tila dɔgɔkun wɛrɛ an bɛna sigi ka na baro kɛ famille kan denbaya kan balimaya kan kabila kan inshallah aw ni ce an lajɛli la wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi